Han ka lang nga di ordinary nga bato nga mabalin mo nga pwedeng ditarwar. You are a gold. Hallelujah. Pinaghihirapan. Another benefit of fire. To cleanse and purify you. Numbers chapter 31 verse 21 to 24. Eleazar the priest then spoke to the soldiers who had fought in the battle. Kuna na dito eh. This is the ruling from the revelation that God gave Moses. Gold, silver, bronze, iron, and lead, tin, and lead, and anything else that can survive fire must be passed through the fire. Then, it will be ritually purified. It must also be ritually washed in the water of cleansing. Kalpasan na kakabsat nga, maipu-upu or di jay, kumbaga, gold, kakabsat, maipu-upo or silver or gold, so marunong kakabsat, maugasan. Tapno mas lalo pa nga, luminis. Remember that, John 3:5. Except a man be born of water and of the spirit of the fire, he cannot enter the kingdom of God. So that's why, mga kapatid, mga Christians, mga believers, pass through the fire of refinement. Amen? I-allow mo nga agpass through ka kaday tang apoy, kakabsat. Apo-apuyanda ka. Kadagiti trials itibiyag, kadagiti panubok itibiyag for you to be what? Pure, without blemish, and without wrinkles. Amen? Amoy kakabsat. No dahito nga puraw kat adati rugit na. Makita yun. Daji ni black. Insekto. Makita nga nalasing. Kasyay. Kahit ni Apo Diyos, nalinlinis ka pa yung dayta. Let us pursue righteousness, please lang. Han nga tila-tila jay kita-kitaan tayo, han nga tila-tila jay rumrumal itingiwat tayo, han nga tila-tila jay bantayan tayo ti puso tayo, bantayan, guard your heart, guard your mind. Amen? Tapno kasta kakabsat kit awan ti makasirik nga impurities itibiyag mo kakabsat. Awan ti makasirik nga basol iti pusum, awan ti makasirik kakabsat nga haan nga nasaya at itibiyag mo. Nawan to pagbabawyam. Somebody say amen. Kuna nakakabsat ni Eleazar, padi da ito'y, kadagi jay sundalo. Kuna na amin nga mabalin nga kumbaga mi-refine, minumuy puor iti apoy, dagi jay landok, kanya pa'y, bunang, nga pa'y, lead, anya dagi tin, amin nga, babalin nga maipuro iti apoy, must pass through fire. Then it will be ritually purified. May process pala. Kaya pala ang buhay ng Kristiyano, may process yan. Mapuupuuran ka, mapudupudutan ka, masakta-saktan ka. The purpose of that pala is to process you for what is to come. Amen? Amen? Kaya pala hindi ino-open ng Lord yung puso mo. God is preparing you instantly for the man or woman na para sa'yo.